Last quadrat for today's mangrove assessment. 5 quadrant rin na. Yep. Ito mag-assessment. Inaani mag-assessment. Kaya na mo pala mag-ihap. Lisod kayo. Kaya nung pa kaya. Gamay yung ipuron. Ako masih siya nasod. Taas lagi no? Meron ko to. Meron. Okay, yan na. Balik. Game start. Apat. Ano lang? Pagawas lang. Ay. Sud mo siya. Alay sud eh. Ha? Alay sud. Alay langsung ka ni. Yeah. Oh, yeah, boy. Ano tumoy? Asok tuho. Ya na. Ato na imaginary na. Imaginary line. Alright. Among Peace Corps volunteer nasa atbang. Ganito guys, mag-control assessment guys. Pagkadelikado kapag may mga bildo. Yeah. Kung may bildo, delikadong paa mo. Alright. Alright. Gamit, ginamit, nasunod sa right. Here we go.